Si Ate Masoy. Dinoktor na ng ina. So yan na guys, dinoktor na. Nasarapan siguro sila kagabi. So, iba naman ngayon. Ibang recipe naman ngayon. Ngayon lantad. Ha? Lantad na inihaw o gano'n pa rin? Ganun pa rin, kaya lang ibang recipe na. Iba yung paano ng iba yung lahok. Oo, ako yung nag-marinate, ako naglahok. Ha? Ayan na guys. Pinag-experimentuhan na naman ng Damonius. Ayan guys, pinag-experimentuhan na naman ng Damonius. Ba't di mo na-edit yung pinasa ko? Ay, ito ngayon pala pare. Walang wifi eh. Ayan guys. Ayaw yung kasunod. Part 2 guys, part 2. Nasarapan kahapon guys, nasarapan kahapon. Yan o. Yes. Takpan na guys. Ayan na naman. O guys. Okay, usok-usok na guys. Ready na naman guys. Abangan na natin mga ilang minuto yan guys. Sobra na naman. Nasarap yan insan. Mekos na naman yan. Ayun, pinatay na. Ayun guys, pakita na natin mamaya uli. Ibig sabihin pag naluto isang oras, bibilad pa yan, Brad? Oh, syempre. Hindi man natin... May laro kayo eh, ba? Oo, bukas na umaga yan. Tang ina sana umabot. Kaya ba yung uniform nyo? Ito, sa ilalim. Ay, yung violet? Apoy din. Sina... So yung nga guys, yan, paparingasan na guys. Ayan. Oh, Ilkiyan! Ilkiyan na palaging ilkiyan ka mo. Pwede naman ito soy-soy, el soy-soy ka mo. Ilkiyan kita dyan. Mga may goma yan sa loob? Hindi. Soy-soy ka na soy-soy ka mo. Soy, tabi ka dyan. Yan Noah daw. Ayan na po guys. Ayan na po guys. Guys, dami vlogger sa parisan ni Diwata guys. Mga vlogger na guys. Guys, may vlogger doon. Isa tayo kasama doon guys. Surprise, madap. Saan ba nalaglag dyan? Dyan nalaglag. Titignan natin yung lalaglag. Oo. Kumuha rin ako kan. Guys, nagkalat na po yung mga vlogger guys. Yung ano namin, chef. Ayan na guys. Ayan na guys, pinintahan na. Wow, putang na, sarap. Muntek, perfect. Guys, perfect guys. Yan maganda pagka. Ayan, ano, yan, sabi ko sa inyo mga... 45 days lang pala. Hindi, 40, ano lang, 30 minutes. Lang pare. 20 minutes. Yan guys, nagkalat na po yung vlogger. Kumukulo-kulo pa, kumukulo-kulo. Masarap yan, teka ka kuya. Yan na amoy ah. Sunog ka, sunog. No. Ayun ang sinasabi. Ayan na po guys, oh. Ayan na guys, nagmagaling na naman. Ayan na guys. Sayang sauce, lagay mo sa kanin. Lagay mo sa kanin. Guys, ayan guys. Uy, sarsa. Kahit walang sarsa, may sarsa. Yan guys. Minekos na. Ayan na guys. Yan guys. Yan guys, oh. Linaw. Kita nyo naman guys, oh. Muntika na naman tumalong guys. Masyado mo binugat. Talaga. Para ka dalawa. Yan guys, dalawa yan guys. Guys, dalawa yan oh guys. Naubos daw sa mga bata kanina guys. Ayan guys. Tulog lang ako dito, mama. Lasa men? Tara na guys, mabibilisin ko na o mapapabagal. Mabagal guys.
Masarap yung sibuyas. Yan guys, preparation. Bago manganta mo. Ay mga player. Guys, ayan guys. Mabibilisin ko na lang guys para hindi na marinig yung usapan namin habang kumakain. Mabilis na mabilis guys. Thank you Lord. Yan, dalawang lechong manok guys. Yan, maraming salamat. Ayan namin winner guys. At ito yung mga kalahok. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Sa araw-araw na blessing. Ilaga mo, isang kulo lang. Nanalo.